Diha sa mo. Asa naman to dati? Inkilin. So man inyong dili niyo kanon daan na. Pwede man po niya kalami man na siya na duha ka buklong ganisang. Pwede po panihapon ng duha ka buok na may po manok isa. Wala pa po. Renzo Imalon. Unsa ning ko ana dire? Sityo ha dire? Kamansi. Sityo Kamansi. Hospital siya. Kerich Flores. Sa dito da Alz. Dai kanadaan dai ka maligid unya para itong usa itong batang gamay. Elentorio. Na, dai kanadaan na siya. Siguro duog kaon. Nick Bainosa. Sheldon Sablada. Sheldon Sablada. Trials, please. Dong kanadaan dong. Sipiti ni imong kuan. Damasino. Jeff Erojo. Christian Damasino. Chris Damasino. Lexus Balyoka. Lexus. Mana na? Okay, umana. J. Isra Palma. Job. Okay. Basta. Dong kauna daan una dong. Sipiti ni imong sito. Wade Palma. Sipiti ni imong sito dai. Sipiti daan. Francesca Galido. Mana mana? Mana ni? Oo. Tingod daw ni mo ba na? Micaela. Pila pa edad ani? Hindi ko maintindihan na pilyedo. Eroho, ha? Pila pa edad ani? Mitch 7. Jean Alam. 6. Uy, 6 Mitch na. Jean Wala Alam. titing man. Dai kanadaan na dai. GP Coley. Wala pa. Asa Louis sila GP James dong? Bertosio. Asa GP dai? Louis James Bertosio. Ya pa uli. Ha? Lami dili. Lami ng photo dili. Louis James Dinglasa. Sana anak ni. Wala? Wala. Jasmine Escabarte. Wala pa dire. Reynel de la Serna. Rainil. Rainil. Oh. Sa gunang pronounce ana inyong mga ngalan oy. Raiko. Na naman istubangan gwapo ra ba jud? Raiko. Kau na dong kay mahulog. Aray ko. Ikaw ni Raiko? Rainil. Rainil. Na naman na si mo tubangan. Hindi ito? Dara ah. Dong kauna daan dong. Sipitin. Ipasipit daan na. Ay, ipasipit. Ay, sige, katong wala na picture eh. Dire mo, ay, ang pangisog eh. Nangisog? Kaluoy. Wait. O, dire itong wala, katong last. Ayaw, kasi kaon sa doon, kasi nga ni. Raikog, si Rainil. Mana na? O, man na siya kayo mag-picture. Kani. Kana wala mo pay pag-abot. Si Pansel. O, sige, dire Ada pa itong para mapicturean. Kauna daan diretso. Kauna diretso na siya. Dire dong ha. Ay,